रथकन्यार प्रथम आद्य पर्व हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज आम आसी पहुँचीचु लिंगराज मंदिर निकट रे बाबा लिंगराज बाबा मंदिर सम्मुखें रथ प्रस्तुत हो रही। केते लोक सब भिड़ लगी देखापी सब आसती लिंगराज रथ टଣା। तो आम आज आसीचु देखापी लिंगराज रथ यात्रा। बड़ा सौभाग्यर कथा 5:23 बड़ा सफलर कथा 5:23 समय रथ टଣା आरंभ हो जाइए। बहुत भिड़ लगी लोकंकर। आउ 5:23 रथ भिड़ आरंभ है। तो आपण वीडियो रे कंटिन्यू रुहतु देखु आउ कौन सब रथ यात्रा रे कौन सब मु आपन को देखौची। वीडियो रे कंटिन्यू रही वीडियोटी को देखंतु। रथ भिड़ा कार्यक्रम धीरे धीरे चली। आज संध्या हो गला आसिक पाखापाखि। तो यही रथ रोड देकरी मंदिर रामेश्वर मंदिर रे जाई लिंगराज बाबा सेठारे रहिबे 5 दिन। तो ए आज संध्या सुधा यदि न पहुँचले ताले आसंता काली रथ टଣା हबो जाई रामेश्वर मंदिर रे रहिबे ठाकुर। आपन देखि पारथिबे सीधारे रथ रोड रो सामने रे म आपन को देखौची। सेटा होची माउसी मां मंदिर, जोटा कि जहाँ रामेश्वर मंदिर नाम आम जाचे। तो ये पाखरे सब रास्ता मानक सब लोक मैंने बसी बिक्री करने। लोक मानकर भिड़ लगी रही 4 दिन पूरा। लोक मैंने यू सब किणा किणी करेंगे। आठी पिलांकर खेलियापाई बहुत पड़ी। तो 5 दिन एवं भिड़ जमी रही रास्तार आउ रामेश्वर मंदिर रे। तो आपण मैंने आसिक एठारे मंदिर रे 5 दिन भितर आसिकी दर्शन करें सेठारे बाबा लिंगराज को। ये हूँ रामेश्वर मंदिर जो माउसी मां मंदिर जहाँ कहुच्छी। तो रथ ठाकुर आ 5 तारिख दिन आसिक पहुँची पारे ना। रथरे रहिले संध्या बेले राति। तो तापर दिन आसिक पहुँचले संध्या बेले आसिक ठाकुर पहुँचले मंदिर रे। देखु तापर केमती ठाकुर को भीतर को अणा हो।
ଏବେ ଠାକୁର ଭିତରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ତ ଧୀରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇକି ତା ଭିତରକୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ। ଚାରିପଟେ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ପାଖ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଏ ପାଖରେ ସବୁ ଧୂପ ଦୀପ ଫୁଲ ସବୁ ମାନେ ଭୋଗ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆମେ ଏଠୁ ଭୋଗ କିଣିକି ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଏସବୁ ବସିଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କଠାରୁ କିଣିକିରି ଆମେ ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଚାରିପଟେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସେପଟେ ପଡ଼ିଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, ଏପଟେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଏଠି ସବୁ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ମିଶିକିରି। ଏମିତି ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ପାଖରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଚାଲିଛି ସେ ପରିସର ଭିତରେ। ଏଠି ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇକିରି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଲାଇନରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭିତରକୁ। ବାମ ପଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବା ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଏବେ ରଥରୁ। ତ ଏବେ ଭିତରକୁ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବା, ରୁକ୍ମଣୀ ଆଉ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ରଥରେ। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଠି ରାମେଶ୍ୱରମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପରିସର ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦର ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାହେଇଛି। ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବେ ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ତ ବୈଦ୍ୟନାଥ ପ୍ରଥମେ ପଶୁ ଡାହାଣ ପଟେ ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପରମାତ୍ମା, ସହଜ ଜ୍ଞାନ, କେଦାରନାଥ। କେଦାର ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ନାମ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ନାମ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ। ରାମେଶ୍ୱରମ, ଘୃଷ୍ମେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର, ଭୀମାଶଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓମକାରେଶ୍ୱର,
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर, सोमनाथ, ज्योतिर्लिंग दर्शन करी तापर आमे आसी पाखरे अष्टपहरी होतला एठी मध्ये आमे टिके दर्शन कलु, अष्टपहरी देखिलु। तापर मु एठी वीडियोटी एंड करछि संग माने रहिली। जय जगन्नाथ। यदि वीडियोटी भल लागिथियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे।